Question 3. Iodine react with chlorine to form dark brown iodine monochloride. Okay. This react with more chlorine to give yellow iodine trichloride. Okay, this one. An equilibrium formed between this iodine chloride. Okay. If you see here, this one is reversible reaction. Okay. Tanda reversible reaction. So, question asks, what do you understand by the term equilibrium? 2 marks mean there are 2 points. So, apa point dia? So, rate forward and backward reaction is same. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya rate daripada reaktan nak menghasilkan produk dan produk menghasilkan reaktan semula adalah sama. Sebab itulah dia mencapai equilibrium. Okey. Ataupun nama lain dia, kita boleh juga kata, ataupun boleh juga dalam ayat lain ni, poin yang sama, no overall change. Okey. So, itu poin yang sama. So, baru satu poin. So, poin yang kedua, concentration is same. Okey. Okey, jelas Sebelum kita teruskan ke soalan yang seterusnya, ada sikit nota saya nak share. Okey, tolong ingat nota ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Not reversible reaction. Okey. Student, kalau awak tengok pada soalan ni, dalam reversible reaction, dia ada dua faktor sahaja yang melibatkan dua faktor sahaja. Faktor yang pertama, temperature. Faktor yang kedua, pressure. Okey. Dalam soalan, okey, apa yang dia akan tanya? Dua benda je. Kalau dia tanya berkaitan faktor ni, dia nak tahu nanti reaction akan ke arah mana dan dia nak tahu reason kenapa. So dia akan tanya, reaction akan tanya left hand side ke right hand side. Dan dia nak tahu reason kenapa. So kita tengok pada faktor dia. Kalau faktornya temperature, ada dua benda sahaja yang kita nak kena tengok. Okey, kita tengok forward reaction tu endothermic reaction, ataupun kita nak tengok dia punya reaction tu exothermic reaction. Okey. So kalau endothermic reaction, dia akan favor favor high temperature. Means, kalau awak tengok pada soalan, dia kata increase temperature. So awak kena tengok reaction tu, forward reaction, endo ke exo. Kalau lah forward reaction dia endothermic reaction, maksudnya equation tersebut dia akan favor right hand side. Okey, tak apa, kita teruskan dahulu. Exothermic reaction will favor low temperature. Okey, untuk pressure pula, okey, ada dua juga. Okey, bila kita increase pressure ataupun bila keadaan kita decrease pressure. So apa dia akan ke arah mana? Kalau kita increase pressure, dia akan favor ke arah mana? Bila kita tengok increase pressure, it will favor least number of mole. Okay. So, kalau decrease pressure,
it will favor more number tulis penuh number of mole. Okey. Salin nota ni, nanti kita akan tengok macam mana nak jawab soalan berdasarkan nota ni. Okey. B, when the equilibrium mixture is heated, it become darker brown, such as if the reverse reaction is endo or exothermic. Give a reason for your choice. Okey, kita tengok pada soalan reversible reaction. Okey, kita tengok. Soalan kata when heated, maksudnya when kita increase temperature, okey, reaction becomes darker brown. Maksudnya dia akan favor ke arah backward reaction. So apa sih dark brown kan? Dia akan favor backward reaction ataupun kita panggil left hand side. Okey, sebelah reaktor ni kita panggil right hand side. Okey, awak pun tulis nama penuh. Okey, saya tuliskan left, L-E-F-T, left hand side. Okey, this one right hand side. Okey, so bila kita tengok kat sini, when heated, maksudnya increase temperature, the reaction becomes darker brown color. Maksudnya darker brown color, the reaction favor left hand side. Okay, left hand side. So soalan tanya reaction favor backward reaction ni endo ke exo? So macam mana kita nak tahu? Kita tengok balik nota tadi. Okay, tengok balik nota tadi. Kita tengok pada reason. Favor high temperature is endothermic reaction. Okay, maksudnya increase temperature favor. Maksudnya increase temperature is endothermic reaction. So kita dah dapat jawapan kat sini. Reaction is endothermic reaction. Endothermic reaction. So reason why? Because it favor high temperature. Nampak? Mudah je kan? It favor high temperature. Okay. So next kita tengok. The pressure on the equilibrium mixture is decreased. Okay, sekarang ni berkaitan dengan pressure. Okay, C. The pressure on the equilibrium mixture is decreased. Now it's about pressure. Decrease. Okay, kita tengok, ingat balik nota. Decrease pressure favor apa? More number of mole. So, kita tengok. How would this affect the position of equilibrium? Give a reason for your choice. It would move to the... Okay, kita tengok balik pada soalan. Okay. So, nak tahu macam mana dia punya mole yang mana paling banyak, kita tengok. Sebelah reaktan ada berapa mole? Ada 1 mole. ICl ni ada 1 kan? Okay, chlorine gas ada 1 mole. So, 1 tambah 1 ada berapa? Jadi, 2 mole. Okay. So, untuk bahagian reaktan, untuk bahagian produk ada berapa mole? Ada 1 mole. So, antara 2 dengan 1, yang mana satu yang lagi banyak? Bahagian reaktan ke bahagian produk? So, bahagian reaktan yang lebih banyak mole. Betul? So, kita tengok balik pada soalan. So, kita dah tahu dah. Yang paling banyak mole adalah reaktan. Yang paling sikit mole adalah produk. Okey, kita tengok balik soalan. Kita tengok balik soalan. Soalan dia, decrease pressure. So, kita set dalam kepala tadi. Decrease pressure, dia akan favor more number of mole. More number of mole tadi, kita ingat balik dekat reaktan dengan produk. So, dekat reaktan tadi 2 mole, dekat produk tadi 1 mole. So, bila decrease pressure, favor more number of mole. So, dia akan favor mana? Dia akan favor left hand side. So, C1, how would this affect the position of equilibrium? Give a reason for your choice. Okay, it will move to the left hand side. Okay, kenapa left hand side? Dah tahu ni tadi kan?
Sebab dekat left hand side yang more number of mole. So reason, inilah reason dia. Because it favor VOUR favor more number of mole at left hand side. Okay. Untuk C2, describe what you will observe. Okay, kita tengok balik soalan. Apa yang kita boleh nampak? Okay, kalaulah kita decrease pressure, dia akan makin ke arah left hand side. So, kalau ke arah left hand side yang paling makin bertambah concentration dekat left hand side, maksudnya apa yang kita boleh nampak? Kita akan nampak satu yang kita boleh nampak. Nampak ni? Dark brown ni. So kita akan nampak yang pertama. Yang pertama kita boleh nampak turns darker brown. So apa, concentration dia makin pekat kan? Lagi apa lagi kita boleh nampak? Kita tengok ni dekat sini, liquid, gas, solid, betul? So kita boleh buat apa lagi yang kita boleh nampak? Dua, more dark brown liquid. Okey. Apa lagi? Apa lagi yang kita boleh nampak? Okey, sekarang kita boleh nampak kan dia favor left hand side. Maksudnya produk ni semakin berkurang tu. So sepatutnya apa lagi kita boleh nampak? Less yellow solid. Less yellow solid. Okey, less yellow solid. Okey. Lagi ada tak? Kita tengok. Okey, satu lagi, chlorine gas. Maksudnya makin banyak chlorine gas yang terbentuk, betul? So, kita akan nampak chlorine warna apa? Green gas visible. Okey, sebab dia liquid dengan gas kan? So, liquid dekat bawah, gas yang kat atas lah. Okey, kita akan nampak green gas visible. So, ada 4 kemungkinan. So, markah ada satu sahaja. So, kita boleh pilih salah satu. So, saya suggestkan awak senang nak ingat. Inilah. Ini yang paling mudah kita nak nampak. Semakin darker. So, turns darker brown. Okey, kalau awak jawab yang mana yang lain ni, antara 4 ni, boleh. Next. D. Calculate the overall energy change for the reaction between iodine and chlorine using the bond energy values shown. Okay. So, nak buat dia macam mana? So, kita tengok sini. Kalau bahagian reaktan, maksudnya apa? Energy in. Term dia kita pakai energy in. Ataupun kita boleh kata bond breaking. Sebab apa? Sebelum berlaku reaction, bond antara iodine, bond antara chlorine ClCl ni kena break dahulu. Okey, sebab tu kita panggil term bond breaking. Untuk bahagian produk, kita panggil je energy in ataupun kita panggil bond forming. So apa, dia form new bond. Okey. So untuk energy in, kita absorb heat. So ingat, yang mana reaction yang absorb heat kita panggil apa? Endothermic reaction. Endothermic. Okey. Bond forming, dia akan release heat. Kalau release heat, kita panggil exothermic. Ini je benda yang awak kena tahu dulu. So, buat nota salin. Macam mana kita nak buat? Tunjuk dulu. Kita kena kira lah energi kat bahagian energy in ataupun bond breaking ni berapa. Okey. So, saya buat bond breaking. Maksudnya how much energy needed to break the bond. Itu kita panggil bond breaking. Bond breaking. Okey, kita tengok. Iodine, II. Bond II. Ni dia II. Ada berapa? Ada 1. So, 151.
Okey, II plus Cl2 ada berapa mol? 1 mol. Okey, ClCl bond dia 242. Okey, totalkan kita akan dapat 393. So kita ingat kalau endothermic reaction kita ada sign yang kita guna untuk endothermic reaction adalah positif. Okey. Next, untuk bond forming. Okey, kita tengok ada berapa mol? ICl ada 2 mol. Ada 2 mol ICl. So, ICl, I dan Cl ni tengok berapa dia punya energy? 208. So, berapa? 2 times 208, kita akan dapat 416. So, ingat dekat sini adalah exothermic. Maksudnya dia release heat to the surrounding. So, sign dia mesti negatif. Mesti kena ada sign. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan overall energy change? Kita kena buat, masukkan je value tu balik. Kita dah tampak tadi. 393 minus 416. We will get, okay, how much? Negative 23. Okay, this one overall. Okay, overall change. So this is the answer. Okay, point yang pertama. Okay, this one. First point, second point, and third point. Mesti kena ada sign. Okay, ingat, mesti kena ada sign. Okay. E, draw a label energy level diagram. Okay, energy level diagram for the reaction between iodine and chlorine using the information in D. Okay, tadi kita nampak dekat D, kita dapat jawapan dia negatif kan. Overall change dia maksudnya reaction tersebut adalah exothermic reaction. So, kalau exothermic reaction, energy level diagram dia macam mana? Saya buat draft dia. Mesti macam ni. Ini dia energy level diagram untuk exo. Okey, tapi jangan macam ni je. Apa ciri-ciri untuk dapat 2 markah? Okey, apa ciri-ciri untuk dapat 2 markah? So, first, kena ada dia punya energy je. Labelkan energy. Dan mesti ada shape dia. Okey, ni dia punya produk. Awak garislah dengan pembaris cantik-cantik. Okey, dan dia mesti ke bawah. Dan mesti ada label untuk produk. Ini saja boleh dapat 1 markah. Okey, ini saja boleh dapat 1 markah. Okey, shape betul dan ada label energy. Okey, jelas? Okey, untuk markah yang kedua, kena ada dia punya reactant. Labelkan apa dia punya reactant. So, tadi kat atas kita boleh nampak dia punya reactant dia I2 plus Cl2. Dan labelkan dia punya produk. Produk dia tadi kat atas 2ICl. 2ICl. So, dan kita dah tahu dekat sini tadi delta H dia berapa? Negative 23. So, inilah dia punya ni point yang kedua. Cukup bentuk shape dan label energy 1 markah. Labelkan reactant dan produk dan delta H. Delta H ni kadang tak perlu pun tak apa. Tengok pada soalan. Tapi dalam soalan sebab dia dah bagi, kita letak delta H negative 23 kilojoule per mol. Okey. So inilah dia, dapatlah point yang kedua, dapatlah full mark. 2 markah kat sini.